Like, subscribe, and get notified. Now the next statement, which is surprising and shocking. I सांगले की 1961 जेव्हा गोवा was liberated, Constitution of India was thrust on the people of Goa. ताजे कोंकणीत सारखे सांगपाक जाल्यार Constitution गोंयकाराच्या माथ्यार मारलो. And these words are coming from Congress candidate Viriato Fernandez. I would like to know what is the stand of the Congress party. But who was the Prime Minister when Goa was liberated in 1961? Who was the Prime Minister of India? आणि हे शब्द वापरून ताणे ऍक्च्युअली कॉन्स्टिट्यूशनाक डिसरिस्पेक्ट केली. ज्या बाबासाहेब आंबेडकरान इंडियाचे कॉन्स्टिट्यूशन बरयलें आणि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज कन्सिडर्ड एज द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड आणि जाका लागून बाबासाहेब आंबेडकर व जगभर ताका नामना मेळ्ळी. त्या बाबासाहेब आंबेडकराचे सुद्धा हाणें एक्सपर्शन कास्ट केले. आणि व्हॉट ही वॉन्ट्स टू से, our party president has already petitioned the election commission of Goa and the election commission of India. We handed over, and all of us have gone to the chief electoral officer Goa and handed over in the petition addressed to the chief election commissioner of India, saying taking cognizance of this statement, which requires disqualification directly. So we have suggested that he should be disqualified for casting aspersion on the constitution. प्रकारे न्यायपत्र मॅनिफेस्टो आमच्या लोकांकडे दवरिल्लो आसा. तातूंत भितर सगळे पॉइंट तशे ऑब्जेक्शनेबल आसा. आता ते माननीय आमचे माजी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत हांणी जे तुमचे कडेन मांडला तेय विशय तातूंत आसात. कारण तातूंत पयलेच इंट्रोडक्शनाकच तांच्यांनी पयलीं खरें म्हटल्यार हें म्हटलें की कॉन्स्टिट्यूशनाचो आदर करतले. आणि तुम्ही आता पळयला की ज्या तरेन कॉन्स्टिट्यूशनल हातूंत भितर तांच्यांनी आता विर्यातू हांगा जसो अनादर करता. ह्या मॅनिफेस्टो भितर आनी कितें आसा की काँग्रेस म्हणटा की सर्वे करपाचो आणि सर्वे करतकीर जी वेल्थ आसा त्याची ती वेल्थ आसा ती समान हातूंत भितर वांटून दिवपाची. आता हे सर्वे ऑफ वेल्थ करून आम्ही यातून बरोबर असतात काय, पण सगळे आम्ही तातूंत भितर साथी आसात. सर्वे ऑफ वेल्थ म्हळ्यार जांचे कडेन चड पयशे आसा तांचे कडेन जे आसा तांची मागीर वेल्थ काडपाची, कमी करपाची आणि ती मागीर बाकीच्यांक सगळ्यांक वांटून दिवपाची. हे एप्रोप्रिएट न्ही. आणि तातूंत काँग्रेसीची नीती आणि काँग्रेसीचे फुडले कोर्स ऑफ एक्शन लक्षात येता. ते सत्तेर येवपाना ही गजाल सामकी हेच आसा, 100% सत्य आसा. पण त्याच बरोबर हो जो मॅनिफेस्टो जो दिला तो मॅनिफेस्टोन भितर बाकीच्या बहुसंख्याक सगळ्या हातूंत भितर जे लोक आसात तांचे इन्कम हातूंत भितर वेल्थान चड आसा तांचे वेल्थ आसा ते कट ऑफ करप आनी ते वेल्थ बाकीच्यांक वांटून दिवप. गोंयच्या मॅनिफेस्टोन भितर एक सुद्दां असो मुद्दो ना जो मुद्दो आमच्या गोवा गव्हर्नमेंट सरकारान भितर तो सुटावो करूं ना किंवा तातूंत भितर काम चालू आसा. Watch on Herald TV.